नमस्कार बंधुरा आज बानिए नेब दारुण स्वादेर खास्ता मुचमुचे टिफिन रेसिपि। एटा बानानो एकदमई सहज, देखते जेमन सुंदर खेते किन्तु अनेक टेस्टी लागे। चलुन ताहले पुरो रेसिपिटी देखार जन्य अनुरोध रइल। एखाने प्रथमे एकटा बोल नियेछि, डोटा आमि माखिये नेब। प्रथमे एखाने एक बाटी मयदा और एक बाटी आटा निচ্ছি। आपनारा जे कोनो एकटा निते पारेन। स्वाद मतो लवण दिए दिलाम, दिए देब कालो जिरे, आपनारा जोयानटाও ব্যবহার করতে পারেন। तारपर दिए देव रिफाइन ऑयल, तेलटा एकटू बेशी परिमाणे दिलाम, ताहलेई किन्तु एटा खास्ता मुचमुचे होबे। भालो करे शुकनो उपकरणगुलोके मेखे निচ্ছি। माखा हये गेले अल्प अल्प जल दिए एकटा डो बानिये नेब। जेमन आमरा आटा मयदा माखाते गेले रुटी लुचि बानानोर जन्य सेइभावे एकटू नरम करे मेखे निते होबे। एकटू भालो करे दले निয়েছি। एखाने डोटा आमार हये गेছে दला। एबार एटा 10 मिनिटेर जन्य रेस्टे रेखे देब। ओदिके मयदाटा रोस्ट होते थाक, एदिके एकटा पुर बानिये नेब। तार जन्य कड़ाइये सर्षेर तेल दिएछि, दिए दिलाम गोटा जिरे और दिए देब काँचा लंका कुचि। एबार नाड़ाचाड़ा करे एटा एकटू भेजे निচ্ছি। तारपरे दिए देब एखाने कयेकटा सब्जी आमि छोटो छोटो करे केटे निয়েছি पेঁয়াজ गाजर और ক্যাপসিকাম कुचि। मीडियम आँचे एगुलोके नाड़ाचाड़ा करे हालका करे भाजा करे निচ্ছি। तारपरे दिए देब आदा रसुन बाटा, दिए आबारो कयेकबार कषिये नेब। आपनारा एर मध्य पछंद मतो सब्जी व्यवहार करते पारेन। कयेकबार कषिये नेওয়ার पर एर मध्य दिए देब गोलमरिच गुঁড়ো, हलुद गुঁড়ো, लंका गुঁড়ো दिलाम और दिए दिलाम जिरेर गुঁড়ো। दिए आबारो गैसेर फ्लेमटा लो फ्लेमे करे एटा कयेकबार कषिये नेওয়ার पर तारपरे एखाने आगे थेके सेদ্ধ करे निয়েছিলাম आलू, एकटू मैश करे निয়েছিলাম, सेगुलो दिए दिलाम। स्वाद मतो लवण दिए दिलाम और एकटू धनेपाता कुचि दिए गैसेर फ्लेमटा लो फ्लेमे करे भालो करे आलूटा मशलार साथे कषिये निते होबे। पुरो रेसिपिटी आपनारा देखते थाकुन। एई रेसिपिटा खेते किन्तु दारुण लागे। एटा आमार हये गेছে, एबार नामिये ठांडा होते देब। एदिके 10 मिनट पर डोटा खुले नेওয়ার पर कयेकबार हाथ दिए दले नेওয়ার पर एबार लेचि करे निচ্ছি। और लेचिर साइजटा लुचि जेरकम खाई तार थेके एकटू बड़ बड़ करे लेचिगुलो काटबो। सब लेचिगुलो केटे नेওয়ার पर काजेर सुविधार्थे এইভাবে সবগুলো একটু গোল করে নিচ্ছি। সবগুলো গোল করে নেওয়ার পর এবার এক একটা করে লেচি নিয়ে অল্প করে ময়দা দিয়ে এইভাবে লুচির মতো পাতলা করে বেলে নিতে হবে। বেলে নেওয়ার পর এবার ভাঁজ করে নেব। চারদিকটা এভাবে অল্প অল্প করে ভাঁজ করে নিতে হবে। দেখুন আমি যেরকম করছি, একটু চেপে নিচ্ছি যাতে অপর সাইড ঘোরানোর সময় খুলে না যায়। তারপর কিছুটা আলু দিয়ে এইভাবে চারদিকটা এভাবে ভালো করে সমান করে মুড়ে নিতে হবে। একটু চেপে নিচ্ছি যাতে ভাজার সময় খুলে না যায়। আপনারা চাইলে চারদিকটা একটু জল লাগিয়ে নেবেন, তাহলে ভাজার সময় আর খুলে যাবে না আর ভাঁজ করতে সুবিধে হবে। দেখুন একটা ডিজাইন আমার হয়ে গেছে, কত সুন্দর লাগছে। এইভাবে সব ডিজাইনগুলো আমি বানিয়ে নেব। একইভাবে আরেকটা আমি ভাঁজ করে দেখাচ্ছি। একইভাবে চারদিকটা এইভাবে ভাঁজ করে নেওয়ার পর হাত দিয়ে একটু চেপে उल्टे निलाम। तारपर आबारो आलुर पुर दिए एभावे चारदिकटा मुड़े निते हबे। हाथ दिए एकटू चेपे नेब। एइभावे सब पुरगुलो आमी भरे निচ্ছি। देखुन एटाও आमार हये गेছে। एइभावे कयेकटा आमी बानिये निয়েছি। एबार गरम तेलेर मধ্যে एगुलोके भेजे नेब। गैसेर फ्लेमटा मिडियाम फ्लेमे करे এই পুরিগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। তারপর মিডিয়াম ফ্লেমে একটু সময় ধরে উল্টে পাল্টে হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে। আমার চ্যানেলে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা পুশ করে দেবেন আমার নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ফেসবুক পেজ থেকে যদি আপনারা দেখে থাকেন প্লিজ আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করে দেবেন। আর রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। একদম মিডিয়াম আঁচে একটু সময় ধরে ভেজে নিতে হবে, তবে কিন্তু রেসিপিটা খাস্তা মুচমুচে হবে। এগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন কত সুন্দর লাগছে। সবগুলো তুলে নিচ্ছি আর একইভাবে বাদবাকিগুলো ভেজে নেব। এখানে আমার সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন কত সুন্দর লাগছে। আর যেই ভাঁজগুলো আমি করেছিলাম মানে পুর ভরার সময়, সেই ভাঁজের কোনো অংশ কিন্তু একটাও খুলে যায়নি বা ভেঙে যায়নি। কত সুন্দর লাগছে, খেতে কিন্তু দারুণ স্বাদের হয়। এটা আপনারা বাচ্চাদের স্কুল টিফিনে বা টমেটো কেচাপ দিয়ে সকাল সন্ধ্যে টিফিনেও খেতে পারেন। ভেতরটা দেখুন কত সুন্দর হয়েছে।
আজকের মতো রেসিপিটি এ পর্যন্তই। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।